Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyata no damanan kano mangagit ano TV, inadan sa adidibo umakadtabang sa lakanulangon sa kabamodule dano ba niya sa nyaba akabangagi na mga watad na niya. So, umanda no milay sa nyaba, na nyata banganinganin na langon tano, anyata no madalo na malamu imath. Lamudzuta no, nyata no ba niya padzinantalan sa nyaba version no lakita no akapagpamanduay na sa quarter 1, module 1 na math grade 8. Na lamudzuta no, nyata no topic na factoring. Ngini factoring. Nyaba factoring niya na ukit na kabangilay kanungin iini times anto. Asal niyanin maging result na so given. Na ada na niya namtiman mga ukit na kapag factoring. So, nyaba namtiman na niya na ginantalan tano isa-isa. Mao na kapag factor out kano polynomials anya gagamit na so GCMF or so greatest common monomial factor. Ikadua, na so difference of two squares. Ikatalo, na so sum and difference of two cubes. Ikapat, na perfect square trinomial. Ikalima, na general trinomial, niyan coefficient no first term ni na 1. Ikanam naman niya na general trinomial anya coefficient na first term ni na mas masala sa 1. Yanin man na 2, 3, 4 meto ba? So pag-anadan tanulangon, paano ni ka factor out sa niya ba? Mga nalabitan niya siya sa mga bang-bangan no ipag-factor out ang polynomial. Rujuan tanu sa ko number 1. Paano ni ka factor out sa polynomials anya gagamit na su greatest common monomial factor. Nya su steps mo na bangilain su greatest common monomial factor. Ikadua na ipandivide sa umani term siya ko polynomial kano GCMF nin. Ikatalo na su GCMF na ipagabay ta sa kanin siya kano nakwaan to as term kapasad ta damivide so umani sa ka-term no polynomial kano GCMF. Malagani niya ba bagitungan upama kada example ni. Bali niya sa mga example asal katuntayan tanungin to ba mga steps at to nalabit sa kaginanto. Niya mo na siya example na 12a squared plus 18a. Ikadua na x to the fourth y cubed minus 8xy squared plus 12x squared y. Isa-isang tanong, si 12a squared plus 18a squared, sa tanong ba muna? 12a squared na niya, nangini mga factors nin. Bangilentan. Kabangilay sa mga factors ni na niya, na ngin basan idwati man apares na mga numbers or mga expression term. Ngini term sa ini times sa umanisa. Ngini monomial sa ini times sa umanisa, asal agaadan si 12a squared. Muna partner na si 1a i-times ang katiyan sa kanin sa 12a. Gapake po ni nani times sa nano pa magkapandurulo jutaw pon. Okay na gapake po ni namba sa daran san. Abagawanan na inibatata no buinan san kaya na ibabagilay sa manilangon na mamba mimbisabi sa letter na adan coefficient in understood a 1. O get nakapakibundir ni nani pagsulat. So, a times 12a na 12a squared. Ikadua, factors nin amig partner na si 3a times 4a. So, 3a times 4a ba na 12a squared po ni namba. Si 2a times 6a na 12a squared po ni namba. And, masika na dampon, uged na nanong pamba, kagina makatunto rin samba sa pamagidsan factor of natunta dumbo siya sa 18a. Ndo kanimbasan man namin mga factors ni 18a. Siya sa kani 18a na a times 18. Na 18a into automatic. Ikadua na si 9 times 2a. Na 18a wunin to ba? 6 times 3a. Na 18a wunin to ba? Upama kamelay tano, ilan tano bipya na adun san taluti man matunta no a factors ni 12a squared, melay tabo na factors ni 18a. Ngini taluti manan to. Ikaisa na si a, ikadua na si 2a, ikatalo na si 3a. And nalubas sa taluti manan to nandolo ba i greatest.
Okay, yun na yata ang tubangilin na greatest common monomial factor. Okay, upama kanyang kaanta pa na si 3a na nambasuan tapa na nakasugat. Nangikataga ni 3a. Si 3a, abang gamitan ta si kanin, ipandivide ka ni 12a squared. Nanyanin result na 12 divided by 3 na 4, a squared divided by a na a. Bali 4a. 18a na i-dividing ka sa 3a na a yan naga-cancel. 18 divided by 3 na 6. Na namba si 4a yan siyang ka ni 6 sa papadagapadaan. Ipa-pluses yan 2, ipaludop sa open and close parenthesis, ibagabay ki 3a. Number step 3 yan tuan. Asal na niyabay gambuntalin, geleno niya at 12a squared plus 18a is equal to 3a times 4a plus 6. So, nandun ba sa factors yun? Sa ikadwa niya example na x to the 4th y cubed minus 8xy squared plus 12x squared y. Niya ba, na umani sa walo na isa-isang tano, si x to the 4th y cubed na niya tano kinadzinantal ko factors ni na inisulat to din isa-isa ipatimanan na x, lutaluti man na y. Si negative 8xy squared manam na negative 8, sa walo'y x, duwati man na y. Si 12x squared y na 12 times duwati man na x sa walo y. Samba, nadataran isa-isa ungin i-factors ni 8 siyang ka ni 12 kay ginadibon din kanin mombala makaamong ko bamilian sa GCMF kay na si x to the 4th y cubed na daka pa din na number. So niyatabon din siya matago sa mesam nambumba factors tanto na si x siyang ka ni y. Uged na di patantaw kay hina siya sa ikadua niya negative 8xy squared na solve by x nin. Si negative 12x squared y man na solve by y nin. Nyanin man na nasa taluti man na niya na nyabo na talatanto apagizan niya na jawalo x ang y. Tambo niya tanubon na GCMF na xy bo. Pagitsana bingula tonto kagina na namba GCMF atonan na banggamitan tawa divisor no mga terms kano polynomial. Si x to the 4th y cubed na i-dividing ka sa xy na umanisalosan na pagkulangan sa sawalo exponent tinsan sa dividend anan. So niyamin buhat na x cubed y squared. Negative 8xy squared man naman niya, i-dividing ka sa xy, nagomas kanya negative 8y. Kanya mo kasama na y. 12x squared y divided by xy na niya kasama na 12x. Bali si x cube y squared minus 8y plus 12x na namba so nombala result kina-divide ta sa xy sa umani sa walo at term. Pon man na ibabagyara nun to, ibaludap si kanin sa close and open parenthesis times xy na namba so factors no x to the 4th y cubed minus 8xy squared plus 12x squared y. Jamanan ta, si x to the 4th y cubed minus 8x squared xy squared plus 12x squared y nanyanin factors equal sa kanin sa product ni xy times x cubed y squared minus 8y plus 12x. So, nasabutan. Malmuan. Malmo ba ni math? Siya tanumanan kano kapag factor out sa polynomial na difference of two squares. Upama nin nanyabe si x squared minus y squared na namba na duwati man as squares. So si x squared na niya kinatawagon sa square na kayina i-brace sa kanin sa second power. So na ini-square sa kanin. Niyaman na si y squared na niya meto ba? So difference kagina ini-minus ta si y squared kani x squared. So meto ba i-case ni 4m squared siyang kani 25m squared. Si 36a squared minus 49b squared. So, langon na niya ba na ipag-factor out ta isa-isa. Kapag factor out to na niya isa-isa na adan mga steps a bagunutan. Nya so steps a bagunutan. Pagkwanta sa square root na umani sa walo kano terms. Ikadua na ito ba mga square root anto na papadagaparan
sa first grouping na ipa-plus sa siyan dua. Sa second na grouping na ipa-minus sa siyan dua. Panunin to ba? Ilay na, maye. Nya ba si x squared minus y squared niya. Na mo nanto tingin na. Ngin is square root na umani sa walo a term. Si x squared na nyanin square root na x. Si y squared na nyanin square root na y. Nabali, muna papagkera nun na close and open parenthesis, ipa-plus siyan dua, x plus y. Ikadua, close and open parenthesis, nangyayang dala may iba-minus siyan dua. So, nandang ba sa factors ni x squared minus y squared? X plus y times x minus y. Meto ba? Next sa niya na si 4m squared minus 25n squared. Nya, square root ni 4m squared na 2m. Nya square root ni 25n squared na 5n. Na meto ba? Ipa-plus ta mo na siyan 2m plus 5n times iba-minus sa siyan 2m minus 5n. Okay? Ikatalo na si 36a squared minus 49b squared. Nya square root ni 36a squared niya 6a. Square root ni 49b squared niya na 7b. Na i-times sa tamanan si 6a plus 7b times 6a minus 7b. So, nandun may factors. Yan. So, mamba ika-factor out sa difference of two squares. Okay, move on. And sige, let's move on. Panon manam ika-factor sa sum and difference of two cubes. Yunata su sum. Take the cube roots of the two terms and kwakati ni cube root no dwati man na term. Kapasa dan tu, kapag kwa sa cube root ang tu na, isulat ang ka, i-plus ang kasiyan dwa. I-plus. So, dwati man na cube root. Nanyaman ng ikadua a factor na taluka terms. So, first term, a square of the first factor. Second term, na ipa-minus ang kaso, product no, dwati man a cube root. Na third term nin, na ipa-plus ng kaso, square of the last term. Nanto ba dwati man ang two, so trinomial ang tundo, so sum of the two roots na pabagawen ka kay times ang kasiyan dua. Panunin niya ba ka, mas mapyaman o ranggela yan ka, mas malamutag katuntayan. So maya benan, nabalikwat mo sa mani kinasulat sa factor sanan. Uged na, anyaman do sa may kapag-checkon ka, bagilen, tawagin to, nagkatidubon ka, luta ba katawan, tama sa factors ta. Nya sa mo na niya na, pangilente, cube rootan. So, indono niyan sa ikaduad na niya, nakabatadi mga cube roots ta niya, p squared plus 512q squared. Cube basan, q raised to the third power. Okay, so, panunan to, niya, cube root ni p cube na p. Cube root ni 512q raised to the third power na 8q. Napama na number, so first and to a factor. Ikadua a factor na the square of the first term. So p times p, that's p squared. Ikadua a term, no? Trinomial, a factor, no? Sum of two cubes tano na the product of the first and the second factor. So, iba-minus ng katigin, so product no second, and the first and the second cube root. So, p times 8q will give you negative 8pq. Then, the third term is the square of the second term of the binomial, that is the square of 8q. So, 8q times 8q is 64q squared. So, number kun sudwati man factors na ilay ka so checking in. Siya sa checking in na niya na siya tabaggelay o nakatido o dala so factors ang tuwa na generate ta out of following the instruction ng tuwa neta kayo na o panuni ka bangilay ka no factors. So, p squared minus 8pq plus 64q squared times p plus 8q. You have p squared times p is p cubed minus 8pq times p, that is 8p squared q. And then you have 64q squared p is equal to 64pq squared. Next, we have
p squared times 8q is 8pq squared. And then negative 8pq times positive 8q is 64pq squared plus 64q squared times 8q is 512q squared. So, we'll bring down p cube, kada pagid sa anin sa degree. Duda pagid sa anin na variable. So, da makaplasta sa kanin. Si 8p squared q, a negative, o i-plus hanggang sa 8p squared q, positive na mombala 0p squared q. Si 64pq squared manam na i-plus hanggang sa negative 64pq squared, na niyanin result na 0pq squared. Then i-plus hanggang kanin sa 512q raised to the third power. Gawa sulangon no, 0 i-coefficient nin. Dukan, kahina upama ka i-times ka i-variable, isa na number sa 0 na 0 i-result nin. So, dadan value nin. Nyabog kasama na si p cube plus 512q raised to the third power. Na number sa original na given. So, nyanin man na nakatama mo na, nakasugat na bunso, factors na generate out of following the instruction na given kay ginanto. Ikadua, panon manam o difference. Steps in factoring polynomials with difference of two cubes. Kay ginanto sum sa guna difference. Nanyato panggulan na pagkwanta man sa cube roots no dwati man na term. Yini cube root data malabit kay ginanto labitan ta sa guna nya ba so number ini times sa kanin sa makatalo sa ginawa nin na niyanin result na sa given. Na first sa babagyara nun, na ibad sulat ta iba minus tas yan sa uman isa. Nyabong go na nun no na sa given ng to a term. Ikadua, na for the second factor, we have to square the first term of the first factor. Square no first term plus the product of the first and the second term, and then the square of the last term. Napabagawin siyan, kay ba-multiply sa uman isa, then i-check ita upama ka. Nyabon buat na sa original na given na tama sa answer. Na bali nyabe. Lente ni, kanyaba sa example, no? Difference of two cubes. 27r raised to the third power minus 125s cube is equal to ngayon ni cube root ni 27r cube, 3r. Looking at 3r. 3r times 3r na 9r squared. I-times nga pon sa 3r na 27r cube ni namba. Ngayon man na may cube root ni 125s cube. Nga cube root na namba na 5. Ngayon to ka 5. 5 times 5. 5s times 5s na 25s squared. I-times nga pon sa 5s, nanyanin din mangula na 125s to the third power, s cubed. Diba? Na, factor sina niya na 3r minus 5s, number percent. Ikadua, factor ni na trinomial, nanyanin pid daw kaginan to, square of the first term. Na 3r times 3r na 9r squared. Ikadua tigin na term na product of the first and the second factor. 3r times 5s na number 15rs anan. Na naman namin 25 anan na square of the last term. That is 5s times 5s, 25s squared. I-check ita. 9r squared plus 15rs plus 25s squared times 3r minus 5s. So, 9r squared times 3r is 27r cubed. 15rs times 3r is positive 45r squared s. Then, 25s squared times 3r is 75r squared, rs squared. Ikadua niya, 9r squared times negative 5s, nanyata magkuha na 45r squared s. Na 15rs times negative 5s na negative 75rs squared. Na 25s squared times negative 5s will give you 125s cubed. Nangim ni papagkera nun kapasad. Imbabata si 27r cube, kagina da pagidzanin sa degree, ando da pagidzanin sa variable. Nakabu sa kanina mamba i-degree nin do variable nin, so ipambabatas kanin.
Nas niya si positive 45r squared s sa niya na minusan sa kanin sa bayidzanin na 0 ikambaluyanin. Si 75r s squared niya na meto bomba o minusan sa kanin sa bayidzanin na 0r squared rs squared bun imbaluyanin. Nanes si negative 125s cube niya na makabababon kaya na nakabu sa kanina mamba nature nin mambe buntalin. Bali langon no 0 coefficient nin na ibagawa ta kadadan value nin. Bali nyabo na sama na 27r cube minus 125 s cube na nambong ba so given na ipag-factor out. Nyanin man na so factor santo na generate ta out of the given instructions na tama. Yun to ka ipag-check ta. Kaya hinaluta ba mele nakatito o dala. No, pama. Nyanin ng gulay dama katito factor sa na ini times ta na nasisita baluman balinganan sa instruction o nginton daw midzabab sa dama kwaso factors given na nambon sa instructions. So meto ba factoring out with sum and difference of two cubes. Okay. Yan makatundog na sa perfect square trinomial. Paano ni ka factor out sa perfect square trinomials? Monaged na pagwani square root. Square root niya na nyaba so dwati man na number ini times asala nyanin the result na so given. Na magwanin kay square root to no first and the second last term na papadaga paranang kasiyan. Ipa-plus ka or iba-minus ang kasiyan ng tubong ba binomial ipa-times ang kasaginawanin asal na ga-check ng ka o tama na o pama ka tubong ba trinomial given ng to imbuat a result nin product no anto ba kina-times ang kakano resulting ang to binomial ka no ginawanin na tama so kina-factor out. Ilenta. Nyabay, si x squared plus 6xy plus 9 na niya square root ni x squared na x. Square root ni 9 na 3. Bali niya pinadaga para na si x siyang kani 3. So, plus sa kanin kagina middle term tanwan niya na nyanin sign na positive. Saan babagilin ungin papagkeran kano binomial ang naging result, no? So, factors nanto. So, square root no first and so last term into ipa-plus sa kanino ipa-minus na siya nakadepende sa kano term no middle term asya sa kano sign no middle term upama ka plus middle term positive sa middle term na ipa-plus sa siyan may ka negative sa middle term na i-minus sa siyan maybe so x plus 3 kaya na positive si 6 x plus 3 times x plus 3 nanyanin resulting number o i-times ka na x squared plus 6xy plus 9. Ikaduha man naman yan na 4m squared minus 4mn minus n squared. Na 4m squared niya nanyanin square root na 2m. N squared niya nanyanin square root na n. Nanginto ka ini minus. Kagina, si middle term niya negative 4mn na negative. Na minus sa operation between the two square roots of our given perfect square trinomial. Bali, 2m minus n times 2n minus m minus n, nanyanin result na 4m squared minus 4mn minus n squared. Siya itong manan sa v to the fourth. Maso nalimbani niya ba v to the fourth niya, kanya det sa niya na squared. Si isa na pwede mo na si v to the fourth niya na net kuha na v squared. So, skanubo ni mataron sa 2. V squared din namba kaya nangin to ka v squared. Kaya na 4 inani na may kaipag square root tas kanina duwati man. Mombalad ang duwati man na v. Umani sa walo factor. Square root na b to the fourth na v squared. Bali niya det na v squared plus 2w. Dob po ni 2w niya. Square root ni 4w squared. Nasyaman namin na 4v squared w. Bali, maumbala v to the fourth plus 4v squared w plus 4w squared. So, v squared plus 2w times v squared plus 2w nanto ba
Answer niyo na. V to the fourth power plus 4v squared w plus 4w squared. Okay. So, misig tawon, panon manan upama ka general trinomial ipag-factor out. Mo nagede na pangilenta kung possible factors no C. Yanin man na so last term. So coefficient, numerical coefficient na last term. Nya ba ambityan niya general trinomial na upama kasu coefficient. Yanin man na upama ka may paso trinomial sa ax squared plus bx plus c na a kumbana na 1. Omeka 1 si a. Ana. Muna bangulan na bangileni factors ni C. Ikadua, na bangileni factors ni C bantu na upama ka i-plasing kanto ba factors na nanyanin result sa ka-plasing ko na B. Si B yan na matunan kanin ba na paparaway kami siyan. So, natun kanto factors na ibaludab sa parenthesis si umani binomial, babagawin mo nun siyang ka, metweb buntalin ni ipag times, may ka nagabay. May bay papagkera na. Tama kasi m squared plus 5mn plus 6n squared na m plus 3n plus m plus 2n. Naba na trial and error bo. Yan. Upama kamambas kanin na takawanta ko na times m plus 3n and m plus 2n. Upama kanyanin niyabon buat a resultin na m squared plus 5mn plus 6n squared na tama inamba a factors. Upama kamali na mangita baluman sa ngini factors ni 6 sa umeka i-plusan ka na 5 inbuatan ni. Tukantam na si m plus 3n times m plus 2n. So, m plus 3n times m plus 2n is equal to m times m is m squared. Then, 3n times m na 3mn, 2n times m na 2mn, na 3n times 2n is 6n squared. Na m squared plus 5mn plus 6n squared. Yan, mimbuat to bunso given. Yanin man na, nakasugat. So, nakitan, so inumbal tano, so na-generate na factors. M plus 3n times m plus 2n. Okay, ikadwa example. Si y squared plus 7yz plus 10z squared. Ngintigin square root ni y. Y squared na y. Nangin dwati man na number, umeka i-times ang ka na 10. Na umeka i-plus ang ka na 7. Natakanta ko na si 2z siyang ka ni 5z. Bali nga ni mambunta na y plus 2z times y plus 5z. Nakatangka bugero sa manan. Nakin isa ko. Y times y na y squared. Y times 5z na 5yz. 2z times y na 2yz. 2z times 5z na 10z squared. Na imbabata si y squared, karapagid dyan, nakabuwa ba na. Nya ba arampagid dyan ni si 5yz, siyan ka ni 2yz, agapakyan niya ba ipa-plus kayo napagid dyan siyan sa variables. So variables ni napagid dyan sa exponent, 1 tanan. Si 5 plus 2 na 7. 7yz. Na ibabata mo si 10z squared kaya na daw pagidsanin sa variables and the degree na variables. Na ilenta ko noon yung ba si given. Yung ba si given na kapagidsan siya na y squared plus 7yz plus 10z squared. Okay, mambo general trinomial. Pamamanan. Tigin. Paano si A na di ka na 1? Kamas masala sa 1. Pamamabe si 3x squared plus 7xy plus 2y squared. Ito si 3k minus 3k squared minus 4kl minus 4l squared. Nangyasa steps ni. Ilistan kati nilangon na possible factors of the first and the last terms. Banlista ramon na trial and error. Langon na nakalista ang gawan to na ipapart na rin karang ko pa magkandolo yung buat. So, given, nanto ba tama kuana factors. Lenta. Si 3x squared plus 7xy plus 2y squared na masume kumbe 3x plus y times x plus 2y. Lenta. Ini times na sama na easy ko sa pero 3x times x na 3x squared. Y times x is xy. Next, 3x times 2y is 6xy.
and then 2y times y is equal to 2y squared. So, ibabata si 3x squared, i-plus ta si 6xy siyang gani xy na 7xy. Ibabata mo si 2y squared. Nailanta ko na, nakatidawon. 3x squared, 7xy, and 2y squared. So, number so given. Yanin man na tama so. Nakita nun to factors na 3x plus y and x plus 2y. Next, si 3k squared minus 4kl minus 4l squared. Nangin, iini times banan numbers kanina 3k squared minus 4kl minus 4l squared. Tama. Ano 3k times k. 3k plus 2l times k minus 2l. Hilanta ko no, nakatidwan ka. Makadala na mangito sa kapaday times tano. Nyanin pasa na sa factors ni 3k squared, siyang ka ni factors ni 4l squared. May ka i-times si niya solyanan niya na 4l squared niya. So, nana niya 3k squared. O i-plus man siya na 4kl. Lenta. 3k times k is 3k squared. 3k times negative 2l is negative 6kl. Then, 2l times k is positive 2kl. And then, 2l times negative 2l is negative 4l squared. Ibabata si 3k squared kada pagidzanin. Negative 6kl plus 2kl is negative 4kl. And then, bring down negative 4l squared. Yan sa method na gula na 3k squared minus 4kl minus 4l squared. Ang number so, given tano. So, nakatid to basta nila kita nito kina-factor out. Alhamdulillah. Balinganan tano ipimbitiatan nun to Monage, the factoring polynomials with GCMF. Ikadua, factoring polynomials with difference of two squares. Ikatalo na factoring polynomials with sum and difference of two cubes. Ikapat na factoring perfect square trinomial. Ikalima na factoring general trinomial upama kaso A tano coefficient to first term na equal to 1. And so pinakanuli na factoring general trinomial wherein so A tano na greater than 1. Alhamdulillah, sa meto na napupus kita no pambityalan for module 1 na math na grade 8. Na niyatabang ninganin na apya pa nun na makadabang sa kano mga wata tano grade 8 bamanun tano sa math, inshallah. So, without much ado, induata no, so umani sasal kita no, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Shukran for listening. This is Mangagi Tano TV. Fi amanillah. Masalam.